देखिले मु कौन करुच्ची आम अटा डबारू अटा काढ़ुची मु बेलाए अटा एबे काढ़ी आपण मैंने सियाड़े मो पिठा तैयारी देखंतु आ मो कथा को भी शुणु मु केते दिन तले आपण मानकु गोटे पिठा घड़ा वीडियो पकईथी आपण मैंने मते पिठा शिखेवा को कहिथिले मु भाबिली आज तो शनिवार अच्छी आज पिठाटा शिखेदेले रविवार दिन आपण मैंने करेंगे बेलाए अटारे मुठाए सुजी माने 2 पोष पोष कहले जानछन तो 2 पोष सुजी मु मिसईदेली तापर पूरा बेलाए पानी आउ टिके पानी नेली सेथिरे पुणी टिके लुण पकईदेली सबु जिनस लुण न पकेले कौन हम आउ आपण रुचि अनुसार गुड़ पकईली आमर तो टिके मिठा खिया समस्ते तेणु टिके अधिक गुड़ मु पकईची आपण लुण आउ गुड़ पकई पानी की भल कि फुटई देबे सेइथिरु मु अल्प टिके पानी काढ़ी रखिली काहेकि काढ़ी रखिली ता भी कहली मुठाए अटा भी काढ़ी रखिली काले केतेबेले कौन आमे तो माणगौणी मुहरे सब करूँ मापचुप मु एते भलरे करि पारे नाही आउ बहुत अधिक परिमाणर भी हुए केतेबेले मुठाए कमिगले कि बढ़ीगले आमको किछि फरक पड़ेनी प्राय राति ओली तो पिठा हुए सेथिपाई मु एते मापचुप कहि पारेनी तथापि आपण मानक पई भाबी चिंती मापटी कहिछि से गुड़ आउ लुण मिशा पानी फुटीगले घब घब होइकी सेथुर टिके पानी काढ़ी जो अटा आउ सुजी की मिसई रखी से को पकईली एई घांटी बाटी होची कष्ट एबे तो मु बेसी आउ घंटा घंटी करि पारुनी सेतेले हमर याठु भी यथेष्ट अधिक जंतनी होउतला आउ माटी हांडी रे काठर गोटे चटुरे होउतला एबे से सब नाही केते डरी डरी आमे काम करू काले भांगी जीवो समस्ते खराब भावे शाशु घरे काले किए कौन कहबो मु तो बहुत डरे माटी हांडी कारबार करिया पई एबे से कथा सब मने पड़ुची मु से अटा को केमती जंतुची देखंतु चारिपटु भल कि जंतिबे जोठी टिके पानी पानी देखागला सेठी मु रखिथिबा अटा मुठाक पकईदेली आउ जो पानी रखिथिली जेते घांटिले भी काले भलरे मु तळ ऊपर करि पारि नथिबी कोठी टिके सुखा सुखा अटा रहि जाइथिबो सेइथिबाई बाकी थिबा पानी को भी ता ऊपर छिंची देली आपण मानकु एमती करिया को पड़िबोनी मु भाबुची आपण माने एते अटा जंतिबेनी केबे भी जदि अल्प जंतु थिबे किछि चिंता नाही सेइथिरे ही जंतनी हे जिवो भल भाबरे जंती देली ऊपर पानी की छिंची देली चारिपटु टिके छड़ेई छाड़ेई सबुआडू जाकी जुकी देई ताकू किछि समय पई घोड़ेई देली घोड़ेई देले कौन हुए जोठी टिके पानी रही थाए कि कोठी टिके सुखिला हो जाई थाए से गरम बांफरे मन को मन सब भिड़ी भाड़ी होगी सजाड़ी हो जाए से जंतनीटा जंती सारा परे किछि समय पाई निश्चय घोड़ेकी रखिदेवे घोड़ेकी रखिदेला परे भाबिली अरे मु तो मकर चाउल भी करी ताहले से मकर चाउल कथाटा भी आपण मानकु करदेबी कहिदेबी बहुत जन मु देखुची मकर चाउल को हेमदस्तारे छेचुचंती नहेले शिळपुआरे भी बाटुचंती सेटा तांको रुचि किंतु सरू बासमती चाउल रे मकर चाउल कले बाटिबा छेचिबा तो कहीं किछि दरकार पड़ेनी आज भी मु बाटिनी कि छेचिनी मकर चाउलर शॉर्ट वीडियो मु पकईथी मते कई जने कहिथिले इटा पूरा अरुआ चाउल रे पड़े बासमती अरुआ चाउल पूरा कहिथिली आउ अरुआ चाउल नुह कौन आ उषुना चाउल रे मकर चाउल हे भोग लागंता कि समस्ते बोधे अनै बसिथांती बुढ़ीर कौठी कौन भूल हेले आमे ताकू कहिबा ठीक अच्छी मु भी सब बेले मो भूल संशोधन करने पई इच्छा करे तेणु किए मोर भूल बाछिले मु बहुत खुशी हुए यही जमती कहीदेली जिराफ को जेब्रा ना जेब्रा को जिराफ गोटे गोटे कथा जानी भी कहला बेले भूल भाल हो जाए हेलो आपण को मकर चाउल कथा कहला बेलू सियाड़े बोहू आणिकी जंतनी चकटिलाणी घोड़णी खोलीदेवे टिके थंडा हो गला परे तेल हाथ होइकी ताकू बढ़िया कि चकटी देवे मु केवल जंतनीटा करदिए पिठा पणा कले टिके मिसे ता बोली कौन मते सब करिया को पड़े कि बहुत दिए जी जहाँ पारती आसिकी मिसी जाती से रोषे घर को गला बेलू पूरा भजा होची मु पुणी कहली मुझे अरे नड़िया करला बेले वीडियो करलनी से दिए हसिले कहले बो नड़िया करार कौन वीडियो कर आउ भाजिला बेले मने नाही आमे तो चीनी रे भाजिलु कहीं पिठारे जेहेतु गुड़ दिखाई पुरटा गुड़े भाजिले एमाने टिके पसंद करंतिनी एमाने कहले पिला माने आउ मौसा घरर मुरबी रुचि प्रायतः घरर रोषे हुए से पुरटा आमे चीनी रे भाजिलु किंतु गुड़े भाजिले भी भल
ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରୁଚିରେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଦା ଛେଚା ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି। ମୁଁ ପୁର କଡ଼େଇ ଧରି ଆସି ପିଠା ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଆମ କୁନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ମନ ଦେଇକି ପିଠା ଗଢ଼ା ଦେଖିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାର ବି ମନ ଅଛି ପିଠା ଗଢ଼ା ଶିଖିବାକୁ। ସତରେ ଚାଟ ଘର ପିଲା ଚାଟ, ଭାଟ ଘର ପିଲା ଭାଟ। ମୋ କୁନି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପିଠା କରିବ ଆଉ ଗଢ଼ିବ, ତାର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବା। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁମାନ କରିଦେଲି। ସେ ଯେମିତି ଆସି ସେଠି ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇ ଟେଳାଏ ଯନ୍ତନୀ ଧରେଇ ଦେଲି। ଯନ୍ତନୀ ଟେଳାଏ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହେବ, ଘରେ ତ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ମୁଁ କ'ଣ ତା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଟେଳା ତାକୁ ଦେଇଛି କି? ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ପିଠାର ଯନ୍ତନୀ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ସେ ବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେପଟେ ବସିଗଲା। ଆଉ ବସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିଲା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପିଠା ଗଢ଼ା କାମ ତ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲା କାଳୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଗଢ଼ୁଛି। ସେଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପିଠା ଗଢ଼ା ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2-3 ପ୍ରକାର ପିଠା ଗଢ଼ା ଦେଖାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ପିଠା ଗଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ପିଠା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତିଟା ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର। ମୁଁ ବୋହୂକୁ କହିଲି, ମୁଁ ପିଠା ଗଢ଼ୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମାପ ଗିନା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇଥିରେ କାକରା କଟା ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଢ଼ିକି ମାନେ ଛୋଟ ଗୁଲା କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାକରା ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି 2-2ଟା କାଟିଦେଲେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୋହୂ ତାର କାକରା ପାଇଁ କାଟିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପିଠା ଗଢ଼ିଲି। ସେଇ ସମାନ ଯନ୍ତନୀରେ ଆପଣ କାକରା ବି କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ପୁର ପିଠା ବି କରିବେ। କାକରା କଲେ ଟିକେ ଘୁଗୁନି କି ନହେଲେ ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁ ତରକାରୀ, ଯାହା ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପୁର ପିଠା ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବୁହାଇ ବୁହାଇ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଛାଣିଲା ବେଳୁ ଖାଇବେ ଯେ କାଲି ବାସି କରିକି ବି ଖାଇବେ। ବାସିରେ ଏ ପିଠାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଇଏ କହନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ସୁଜି କାକରାଟା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଅଟାଟା ଇଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁଜିରେ କଲେ ବୋହୂମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯନ୍ତନୀ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଅଟା କାକରାର ଯନ୍ତନୀଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହିଁ କରେ। ଆଜି ବି ମୁଁ କଲି, ଆଉ ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଢ଼ୁଛି। 2 ପ୍ରକାର ଗଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ହେଇଠି ମୋ କୁନି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମୋତେ ଅନଉଛି, ତା କୁନି କୁନି ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକି କେମିତି ଗଢ଼ୁଛି। ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଯେ କେହି ପିଠା ଗଢ଼ା ଶିଖିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ 2-4 ଥର ଏମିତି କୁନି ଆମର ମୋ ପାଖେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବି ବୋଧେ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଗଢ଼ିବ। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ନେଇଯାଉ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୁଗ ହେଲାଣି ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠା ତିଆରି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଏ କାମଟା ଆଉ କିଏ ରଖିବ? ମୋ କୁନି ମୋର ସବୁ କାମର ଶିଖିବ ଆଉ ରଖିବ। ସିଆଡ଼େ ସାନ ବୋହୂ ପିଠା ଛାଣିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବସେଇ ଦେବେ, ଆଉ ପିଠାକୁ ଛାଣିବେ। ଜାଳ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରଖିବେ, ବହୁତ ଜାଳ ଦେବେନି। ଦେଖିବେ ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଆଦ ଲାଗିବ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପିଠାକୁ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି।